ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे, नित्य गौर, हरिबोल हरिबोल हरिबोल, राधे राधे। आमे समस्ते चाहूचे जीवन रे आनंद, जीवन रे खुशी, आम समस्तंकर जीवन बा चलापथ कुसुमित हेउ, किंतु आम जीवन चलापथ कुसुमित हेउ कि न हेउ, आम मन मंदिर रे जो प्रभु अछंती तांक चरण रे जे कुसुम मन रूपक कुसुम लागू, एइटा आमे माने चाहुने। सेथिपई आमे आज हतभाग्य। आज आमे समस्ते प्रभुंकर चिंता चेतना भितर डुबिबा, कहीं ना जो सबू विभिन्न प्रकार रोग वैराग्य आसुची, युद्ध होउची, आउ गोटे युद्ध होउचे शरीर भितर युद्ध। क्यों युद्ध ना जो अछंती टिश्यू गुड़िक तांका भितर युद्ध होउची, किछि नूतन रोग आसुची से ता भितर युद्ध करूछंती। से युद्ध भितर आउरी गोटे युद्ध आसुची, होउची सबले कोन ना काम क्रोध लोभ मोह गर्व अहंकार, जो षडरिपु मानकर आम सहित युद्ध चालुची। जेतबळे षडरिपु माने जीति जाउछंती, आमे हारि जाउछे, सेतबळे श्मशान को निया जाउछी। पंचतत्व को बाजे पंचमहाभूत रे आमे आसीथिले, सेई पंचमहाभूत रे आमको लीन करई दिया जाउछी। किंतु एतिकी जानिबा दरकार जे कि आत्मा होउची अजर अविनाशी, तार कोनोसी भाव रे अंत ही नाही। काहे कि ना आमे समस्ते सेई भगवान को निकट रही भगवान कर अंश विशेष स्वरूप। किंतु कहीं कहीं कहते आमे तो अंश विशेष, ताहले आमे जो पाप कर्म करूचे सेथिरे तो आमको कहीं माने से जो पाप कर्मर फल आमे कहीं भोग करूचे। कहीं ना भगवान ही केवल जीव को गोटे जिनस स्वतंत्र भाव रे देले, तार कर्म करिवार अधिकार रही। कर्म जेभरी करिबा आमे सेपरि भाव रे तदनुरूप फल प्राप्ति हेबा। किंतु आमर जो शरीर पंचभूत रे जेतळे लीन होई जाउची, आत्मा कोन करूची ना तार पूर्वार्जित जो कर्मर फलटा पुनर्बार पुणी आ गोटे शरीर भितर जाउची, भगवान कर लीला भितर देकिरी कोन ना भांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जरना न्यन्यानि संजाति नवानि देहि। जेपरि आमे गोटे वस्त्र, ए वस्त्रटा पिंधिचे, एटा चिरी गला, पुराणा हे गला, चिरी गला, फाटी जाइछे, आमे एटा को बदली दउछे, पुणी नुआ गोटे वस्त्र परिधान करूचे। से भली भाव रे शरीर जेतबळे रोगग्रस्त हे जाउछि, आउ आमको धर्म साधन रे आमको साथ दउनी। धर्म साधन भितरे से आमको आउ पूर्व परि साहाय्य सहयोग करि परमे। से तळे आत्मा कोन हुए ना शरीर त्याग करी आउ गोटे शरीर को देखे। कहीं ना आत्मा होची अजर अमर अविनाशी। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तप न शोषयति मारुता।
शस्त्र ଏହାକୁ ଛେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଦହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଳ ଏହାକୁ ଭିଜେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ ମାନେ ଶୁଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଶୁଷ୍କ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଭାବରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଅବିନାଶୀ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁଣି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଘୁରି ବୁଲିବ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ହିଁ କେବଳ ହଉଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ କୃପା କରିକିରି ଗୋଟେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଆନନ୍ଦ ନେବାରେ, ନିଜର ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦିଗରେ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ମନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତର ଦେଇକରି ଆମର ମନ ହଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଲୀଳା ଗୁଣ ଗାନ ସବୁ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥାଇକିରି ଆମେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପଦାକୁ ଆସି ଯାଇଛେ, ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ ଆମକୁ କଣ ହେଲା ନା ମାୟା ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏଇ ମାୟା ଲାଗିଯିବା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛେ, ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କୃପା କରି ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଶରଣାଗତି ନେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ନିଜର ମତିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କର୍ମ ଭିତର ଦେଇକରି, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯାଉଛି, ସେ ତ ଆଉ ତାର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ ତ କିଏ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସହିବ ସବୁ କିଛି। ତା ଉପରେ ତ ବହୁତ ଜୋର ଜୁଲମ ହବ ନା। ଭଗବାନ ତ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠାଅ, ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଅଧର୍ମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧର୍ମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ବି ଦେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବି ବେଲାଳ ସେନ କହିଲା ପରି, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଣ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଆସି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଜୀବଟିକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଯାଇ ତା ପାଖ ଦେଇକରି ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ହିଁ ତାକୁ ଛେଦନ କରିଛି, ତାର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଯାଇ ତାର ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରି ତାର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ମହାଭାରତର ଯୋଉ ଲୀଳା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ବି ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ବି ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ସବୁ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠାଅ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ମୁଁ ଯାହା ଉପରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ତୁମେ ତା ଉପରକୁ ବାଣ ଚଳାଅ। ମାନେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବା ବି ସବୁ କଥା ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଖାଲି ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ବି ସେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାହାର ଥାଏ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରାଇ, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାହାର ଥାଏ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରାଇ। ସୃଷ୍ଟିର ଭଲ ପାଇଁ କି ଏସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ
से कौन करे ना रक्षा करने उद्देश्य धर्म को स्थापन करने उद्देश्य भगवान भी आसीथिले अंडमान पक्ष रही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म को स्थापना करवा होचंती भगवान कर लक्ष्य। तेणु आमे समस्ते धर्म भीतर जिबा आउ ए धर्म क्षेत्र भीतर जिबा भीतर जेउठी टिके अधर्म आसी पहुंचुची ताकू विनाश कर दे पुणी धर्म को स्थापना करी से प्रभुकर चरण कमल निजर मृत्यु को समर्पण करिया। ता माने नुहे जे आमे हिंस्र ही उठिबा, हिंस्र नुहे किंतु जेतबळे अन्याय अत्याचार बढ़ुची खाली आमे प्रभु डेके प्रभु आपण ही रक्षा करंत। प्रभु आदिटा हाथ देइछंती आम भीतर बुद्धि देइछंती के भलिया और आमे से जगह विजय लाभ करि आसी परिबा। तेणु ए सब कथा ए जो श्रीमद् भगवत गीता भीतर देकि अछंती। तेणु आपण माने समस्त श्रीमद् भगवत गीता को पठन करंतु, पाठन करंतु। ता भीतर सब कथा रहिछि अच्छेदयमदाययम क्लेदसस्यैव च नित्य सर्वगत स्थान रचलयं सनातन। शरीर को ए जो आत्मा शरीर भीतर जो आत्मा अछि ताको छेदन करा जाय पारे नहीं, जला जाय पारे नहीं, आर्द्र करा जाय पारे नहीं, शुष्क करा जाय पारे नहीं, कारण यह नित्य सर्वव्यापी अचल स्थान अनाथ। आमर जेतबळे सबदाह होइछि सेठी तार जो शरीर गठन होइछि जे पंचमहाभूत से पंचमहाभूत समस्त को लीन कर दिया जाउछि, अग्नि रे जळै दिया जाउछि, ता भीतर भी बाष्पीभूत हो जाउछि, पवन रे भिजी जाउछि, माटी रे मिसि जाउछि, एई सब हेइ करी पंचमहाभूत रे लीन हो जाउछि। तेणु आमे जे केतबळे पंचमहाभूत रे लीन होइछुआ तार किछि यत नै, किंतु ता पूर्व आमे सही प्रभुंकर गोविंदकर नाम गुण कीर्तन करी आमर जीवन को धन्य करिबा। ताहा सहित आमर पारिपार्श्विक जो व्यक्ति विशेष रोचन से भगवत पथरे आनिया पई सतत चेष्टित रहिबा। काहेकि ना भगवान पथरे आनिबा ही भगवान कर ये गोटे कार्य बा ये गोटे निर्देश कोन ना सत पथरे जे अन्य मान को आने ता अजानत रे से जे केते सत हेई उठे ताहा केही भी जानि पारंते नहीं। भगवान को पथरे तार मति सर्वदा रहे, भगवान का आशीष लाभ हुए, भगवान कृपा लाभ हुए। तेणु समस्ते भगवत पथरे जिबा, काम क्रोध लोभ मोह सब रहिबो। ता भीतर आमे जेते नाम करिबा, जेते प्रभुंकर नाम नबा, गुरुंग प्रदत्त मंत्र को आमे जप करिबा, हमर सेते एई सब जिंस आपना छाई दूर होई जिवो। जाकी गोटे वीडियो रे पूर्व वीडियो रे मु कहितले, आपण मन से वीडियो टिक जाई करी देखि परिबे। आज रा कथा गोइटी रखुची। जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे राधे।